In a major push towards upgrading sports infrastructure in the state of Tripura, Chief Minister Manik Saha today expressed concerns over the state's underwhelming performance in cricket, despite receiving the highest level of funding and infrastructure support compared to other sports disciplines in the state. Speaking at the annual get-together and felicitation ceremony of new life members of the Tripura Cricket Association, urged the office bearers to introspect and identify the reasons behind the lack of success in cricket. Calling for a revamp in approach, Saha suggested that the TCA should hire the best available coaches and announced the government's willingness to provide land for setting up a cricket academy in Tripura to nurture local talent. He further highlighted concerns over rising cases of drug abuse and HIV/AIDS in Tripura and urged the TCA to ensure that young cricketers are kept away from the influence of drugs and that sports be used as a tool to combat such social issues. Accompanying Saha at the event was Sports Minister Tinku Roy, who reiterated the government's strong support and commitment to upgrading sports infrastructure in the state, and added that an international standard cricket stadium in Agartala is nearing completion and will be ready for inauguration within the next 2 to 3 months, thereby opening the door for national and international matches to be hosted in Tripura. যে কোচরা আছেন পুরো বেস্ট কোচ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের টাকার অভাব যেহেতু নেই, তো বেস্ট যে কোচ তাদেরকে এনে দরকার পড়লে আমাদের ছেলে মেয়েদের মানে ভালোভাবে তাদের শিক্ষিত করা তোলা উচিত। এবং আগামী দিন আমি শিওর যেভাবে নাম ত্রিপুরার এখন বিভিন্ন যেসব প্যারামিটার সব দিকে কিন্তু আমরা অনেক উন্নত মানের আছি, খেলার জগতেও আমরা সেটা করব। আর ক্রিকেটে আমি আশা করি যে রেজাল্ট আমরা এসছে এর থেকে আরো ভালো করে যাতে রেজাল্ট করতে পারি সেই দিকে আপনারা নজর রাখবেন। आज को जो यहाँ पे कार्यक्रम था ये टीसीए के त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन का और लाइफ मेंबर इन्होंने नया लिया है और क्रिकेट को भी बहुत अच्छा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार हम चाहते हैं क्रिकेट भी अच्छा नेशनल लेवल पे अच्छा करे। एक इंटरनेशनल स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट मेरे ख्याल में 2-3 महीने में हम लोग उसको इनॉग्रेशन कर सकते हैं और आगे जाके हम लोग यहाँ पे नेशनल गेम भी और इंटरनेशनल क्रिकेट हम मैच देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो प्रधानमंत्री का जो विजन है और हमारा जो सीएम साहब के जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे और हम अच्छा कुछ कर सकते हैं ये स्पोर्ट्स सेक्टर में।